द्वारशुणी ये प्रत्यक्ष देवी माँ वन देवी आ भक्त मान उपकार पर माँ बसी अच्छा। हेलो जय जगन्नाथ आमे माने जाउछु एबे द्वारशुणी घाटी को मु आउ अमित जाउचे आज मंगलवार माँ का मंदिर रे पूजा थिला तो सेइथमे जाउछु पूजा करबा पई मंदिर पहुँचले आपन मन को देखैबी जे द्वारशुणी घाटी आमर एई लोकेशन रे मयूरभंज रे बांगरीपुसी घाटी जेटा पड़े बांगरीपुसी घाटी रे माँ द्वारशुणी को मंदिर अछि। द्वारशुणी मंदिर रे जत्ते भी गाड़ी जीवासवा करे समस्ते पूजा करी जांती बहुत मान्यता अछि सेठी बड़ मकर मेला भी गुटे हुए एबे तो से समय नाही तो चलंतु मु आपन घाटी देखै दउची केते बड़ घाटीडा अछि। घाटी काम भी चलची गला पर आपण मानको मु सेठी देखौची जे घाटीटा के भलिया अछि पूरा जंगल भितरे सिमलीपाल रेंज भितरे जाउची घाटीटा सेठी पहुंचीबा तापर आपण मानको देखै दउची। तो एबे आमे बांगरीपुसी घाटी पहुंची हिचु आउ एटा पछपटटा देखियो बांगरीपुसी मार्केटटा एठू टिके पूजा सामग्री नहीं होची एथमै जे ऊपरे मंदिर पाखरे अछि जे किंतु एबे लेट हे गलानी तो मिली पारे न मिली पारे टे डाउट अछि तो सेथमै तळु नै जिवाटा बेटर होबो लेट बहुतटा ही हिची तो एठू टिके माउसिंग पाखु आसछु एठू पूजा सामग्री नहीं जिवु तापरे घाटी पाखु जिवा घाटी पहुंचे आपन घाटी रास्ताटा देखौची आ घाटी पाखरे कोन कोन अवेलेबल भी थाए सेगुडा को भी देखि देउछ। एटा होची बांगरीपुसी मार्केट आगोटा होची बांगरीपुसी घाटी स्टार्ट होबो एटा मार्केटटा किछि ए भलिया इटकार अछि। मौसी को दुकान हालत की है देखो 4 दिन तले जे वर्षा आइतला सब कुआ पथर पड़ी कि सब भांगी छता मौसी कहते घर भीतर आहुरी बेसी सबुआ दुकान सेमती आग दुकान का भी देखते पूरा लाइट देखा जगिता सर टाटा एटा जाइते रास्ता अछि ना गो केटी बाहरिबी एडे जाइतो ना से सेठी चेकिंग होउची आगरे टिके बाहरिबो तो बांग घाटी जीबी सेठी बाहरिबी तो चेकिंग ता सेठी होतला हां एठी हो एटा आगरे टिके बाहरिबो तो रास्ता गाड़ी चल जिवो ना चारिएडु घेर दो पुलिस पे हमको केते बुलाउ छ रास्ता रखे चलो 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 इधर तो रास्ता चलो ये जो कागज बचे ले जाओ हां ओली में कागज सुखी ए केते कागज नेपाल एंडी चली गया टेंशन हो गया के रोडटा जाऊ उपरे जाऊ ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ପରିବେଶ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କେମିତି ଏ ଓଭରଟେକ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। हेलो हाय हाय
এই ପଛପଟଟା ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ମକର ମେଳା ହୁଏ। ଏଠି ମା ଦ୍ୱାରଶୀଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ଗୁଡାକ ଅଛି ଆଉ ରହିବା ସ୍ଥଳିକା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପୁରା ଏଇ ପାହାଡ ଲୋକେସନଟା ଯେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମକର ସମୟରେ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଏ। ପୁରା ଏପଟରୁ ପୁରା ଉପର ଯାଏ ପୁରା ଏଟା ଫୁଲ ହୁଏ। ବହୁତ ବଡ ମେଳା ହୁଏ ଏଇଟା ମକର ସମୟରେ। ଆମେ ମାନେ ମା ଦ୍ୱାରଶୀଙ୍କ ପୀଠ ପହଞ୍ଚିକିରି ଏବେ ଆମର ପୂଜା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଖାଲି ଯିବୁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା ବୁଲିଦବୁ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ। ଦ୍ୱାରଶୀଙ୍କ ପୀଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ପୀଠଟା କି ଭଳିଆ ଅଛି। ମା ଦର୍ଶନୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଡାକନ୍ତି ମା ଦର୍ଶନୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ମାନସିକ ଯେଟା କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଏ ମା ତାରିଣୀ ଏ ମା ଦର୍ଶନୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଦାବେଳେ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମକର ମେଳା ହୁଏ ଯେ ଆଉ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାଙ୍କର ମକର ମେଳା ହୁଏ। 5 ଦିନ 5 ରାତି ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଏ ନା? ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଏ। କୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନା ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପଇସା ଫେଙ୍କିକି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ରଖିପାରିବେନି ନା ଡାଉନ୍ ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇକି ହିଁ ଯିବେ ନିହାତି।